actuellement ya jabar ni fila mali ko no mali to amana ke fanfa nga fulu be obela jere amba fo yana ko bismillah ako jam kan kan no e baroda ale jam kan mina mitam choisi ani mo do be jara masala kuma do lo mo ko be saka bo atal mi jare kon na la wakati do la fena mo saka bo ko kan kana donc amba fo yana ko bi tem bambolo o tem fana mano doni comme wakati temene ay polygamie l'état donc polygamie ni monogamie c'est des choses qui sont un peu complémentaires donc bi aya déterminer ka monogamie l'état bi amena masala orita mamu bambolo bi oluti madugo média là mami min kini fait aller to Abdoulaye Maïga lo fana temene ko fera be mami min numa fait aller to ko Kadiata Sow aller le conseil du jour là c'est en flel baroma ama fo yana ko ambora sel la 600 ko ala kanga samtia ala kanga bato bela jele mine o sambe ako ya fama de parce que kuma manoro ni kuma na ni ma do fi manga sila do jema sila donc kuma manoro donc amé habeto ni ka offre alibi ka fo yana ko kula ko so lu actual media la kren yala émission baroda ama fo yana ko wala saka na jam kan wala ti awa abuna nga page la no Facebook actual media YouTube actual media wal ma site internet www.actualmedia.net ama fo yana ko abusina ko kura nga jam kan aywa amina fo di nga evito ma mais adam nankin fa comme mori fo toujours ko c'est la wala benam lay ko bu dam lay ikin ni fait donc nga fo di Abdoulaye Maïga ani aba nana Khadija ko kan ouais bon non pas fait il redon non forme on toy c'est le thème na c'est jara alhamdulillah ya ke herla ajara bala barkara alaga anyo chama jarana amina rabbi aywa fulkan nami bulu ala sample ba mani wakatina donc be bera jilan fo fen fe biga boto da suine watina olu min tenyino utte segen ma belu le sokolo ba tel media la donc al bianga folo buye o sokolo to tel media la ok ami fo ya wala ni ajara ko sewe lo bore min kere nera tamala kum kadja to bebe falam bebe bala donc ala to ko kadja ta ala soro seben to ko tikeli mais bebe sans secret ne fo donc Khadija oui ça va oui nga fo kadja ta avec alhamdulillah je suis au top formé ça va bon embrasser le matin avec Diara bon anya ke ankenema Diara c'est ka Diara donc ama fo ala ga no chama ila ote amina donc wote on ko fabe fo kan be mi bolo kala santal ba ko mani wakati na bon ban flali bagaw bela jilen fo mais ere fo keren yala jara ni kasabe aywa o jara donc comme ya fato comme na bi tem bambulo o de monogamie bi amna do en tamon tem man ko don ne en na polygamie kayalo polygamie ta dun ne kon baro kuma chama fora no wala je vous rappelle que wala gam ni nato bon akira amake bashi mun na da sera be kuma gelaw ye amana ko parce que be iga be essayer à côté des femmes ouais ko ka may do afka kay donc bi ko amé monogamie ni la et ni que ta rek ni invité bi mais question forte mu ila aywa Maïga et le monogamie est bon san anga do anga nyin walo kono be haketo ke nyini donc amana do ina fo yara fo kuma damne na watimna donc ambe haketo ke nyini hal 6 ans amna femunu fo anta dabo ko era kama hakili jigini kuma la se drone do donc na oga haketo be kuma kono donc ama la bulo kama ko donc iga nyin ngalla ko monogamie jumeni bon nebe mi do monogamie e furu kono cega muso kelenta afone ko monogamie cega muso kelenta afone ko monogamie aywa o jara plein de royaume possible aywa Khadija je te repose la même question bon ne kon fait monogamie oye je ka décider ka be damso kelema ka wala ka 70 ko bolo bla manala voilà bon non yo wala mais ne bugala e buga kuma ifoto ko na fo o de be chire we o de be chire parce que ne bine question pour vous na yi diga lando sururu be ka kelo non mo yere de kadiye mono voilà mono ok donc kala donc taro ni mono e mo gara kiri ba comme wa foto ko na mono ko ni ça veut dire que donc ko foi te faraka ni mono gami ko ni sile ka ba ngoni ko foi te faraka aywa Maïga il faut no yela ko mono gami kay monogamie na kade wana mande monogamie bon oye kajatu nga hakilna de sinon monogamie nega monogamie signé est-ce que ibino yi anga ta folo et monogamie si monogamie amana mu fenite monogamie si kana kaja to furu
on to a kɛra Kajata ye o a kɛra Kadijatu ye o a kɛra Kadija ye o kana fu mun Kaja bɛ fan fana kana fu o ye hakilina ta de ni bɛ fɛ ka mun mun ko de fɛ ni bɛ fɛ ka mun ni bɛ fɛ ka poli de signer i bɛ taa i ma e filɛ ne kan fɔ e yɛrɛ bɛ na to ne bɛ taa Kajatu tɔgɔ fu ne kɔni an tɛna prévu kɛ sisan i bɛ problème t'a la i bɛ ne fu ni ne furu sisan an b'a la ni problème bɛ kɛ date se an b'o ye ayiwa ça c'est entre parenthèses donc mais ka min yɛrɛ bolo mun de bɛ na ni mun de bɛ na ni monogamie mun de bɛ cɛw pousser k'u bila ka monogamie signer bon mun bɛ cɛw bila ka monogamie signer bon raison caman b'a la kun caman b'a la ni cɛ sera muso furu bon muso furu kɔni bɛɛ b'a dɔn a bɛ daminɛ kelen de la fɔlɔ o ye tiɲɛ mɔgɔ si a b'a daminɛ kelen na bon dɔw taalen ɲɛfɛ a bɛ jigin dɔw kɔnɔ ka muso filanan ta mais o b'a dɔn ko togoya tɛ o bɛ da kelen ma donc o fana ye cause yɛrɛ ye tugun o ye cause kelen donc min b'a bila la fana cɛ somɔgɔw o fana bɛ se ka cɛ bali a kana muso yɛrɛ ta i n'a fɔ muso fana bɛ se ka cɛ bali a kana muso filanan ta cogo min i tɛ walawalali kɛ an ye o ko la muso bɛ se ka cɛbakɔrɔ bali cogo kana muso wɛrɛ furu o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ dépend muso de la i m'a mɛn mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko cɛ ka muso filanan ta k'a da bɛ bɔ muso de la wa e kuma kɔrɔ ma ye dɛ ayiwa an b'i lamɛn donc cɛ ka muso filanan ta a da bɛ bɔ muso la ni mun ye ni muso yɛrɛ jogo ye ni kɔni ye cɛ minɛ ka ɲɛ o cɛ tɛna se ka ba i ka kuma ma mais muso filanan ta ou muso saba ni naani ta in a da ka di muso de la mais musow t'a dɔn o b'a ta k'a kɛ ko yɛrɛ da ka da na wa cogo di kabako de mun y'a da jaw la cɛ mana muso naani ta sisan avantage jumɛn b'a la o muso naani bɛɛ u kɔni bɛɛ donna furu kɔnɔ hɛrɛ jumɛn bɛ min bɛ tɛmɛ furu kan ale tɛ tɛmɛ furu kan mais dɛ problème ye mun ye kɛ n'i y'a ye an fana tɛ sɔn aw ka muso caman ta dɛ parce que aw tɛna tilen an ni ɲɔgɔn cɛ la a b'o dɔn cogo di k'an tɛna tilen a tɛna bɛɛ ka hakɛ d'a ma bɛɛ ka hakɛ a b'o dɔn cogo di an sera ka aw ka hakɛ di yɔrɔ min na mun b'an bali ka aw tɔɲɔgɔn ka hakɛ di a b'o dɔn cogo di munna o tuma an ɲɛ tɛ ko la an b'a dɔn aw t'a dɔn parce que n'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ san k'i dogo k'a di nin ma i b'a sɔrɔ i tɛ foyi di nin ma bon o ye bisigi de an b'a dɔn n'i ye muso naani n'i ye cɛ kɔni ka muso naani furu i b'a dɔn pɛrɛ-pɛrɛ fɛn bɛ di muso ma fɛn tɛ di muso ma bɛɛ b'o dɔn a bɛ dɔw kumacogo fɛ a bɛ dɔw kɛcogo fɛ hali u yɛlɛ cogo a bɛ o bɛɛ ye musow ka miiriya de o bɛ min ta ka bila o kɔnɔ ka cɛ bali a kana muso filanan ta an bɛ cadre min kɔnɔna na cɛ ka muso filanan ta a da bɛ se ka bɔ muso la i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni cɛ dɔw fana bɛ siran ka muso filanan ta awɔ cɛ dɔw bɛ siran ka muso filanan ta parce que ni muso dɔ in ka kungo nana gɛlɛya da la ni togoya tɛ bolo ka k'i jɔ ni musow ka dépenses bɛɛ donc diyagoya tɛ i fana ka muso filanan ta ka na fara nin kan ka sɔrɔ k'i ba ou bien ka dɛsɛ ka jɔ n'u ka kow ye donc muso filanan ta ou bien saba naani a da ka di muso de la mais u b'a ta k'a kɛ doni de ye u kunna diyagoya doni k'a bila u yɛrɛ da la. Maïga n'i ko ten an tɛ se ka nin question in bila fo an ka nin question in poser n tɔgɔma kunna parce que e bɛ k'a fɔ cogo min na ko a bɛ anw yɛrɛ de arranger ayi ne dun ne tɔgɔma bɛ k'a fɔ k'a man di ale ye donc ni mɔgɔ ko fɛn min man di i tɛ se k'a tɛ arranger de ou bien n tɔgɔma donc ne question kɔni filɛ dɛ Maïga ko muso caman furu k'an ka hɛrɛ de b'a la e yɛrɛ bolo an ka hɛrɛ b'a la wa an ka hɛrɛ t'a la. Ne kɔni fɛ tout d'abord an ka hɛrɛ t'a la ne yɛrɛ ko ne ka hɛrɛ t'a la ne ka hɛrɛ t'a la parce que je suis contre bon monogamie ko in na je dirais c'est une convention c'est-à-dire e ni cɛ aw de bɛnna kan k'aw bɛ taga vous allez être monogame n'aw bɛnna kan k'aw bɛ kɛ monogame moi je vois pas de problème en ça parce que déjà que aw y'a bɔ la décision se discute d'abord entre les deux conjoints avant qu'il y ait une mairie là pour officialiser les choses maintenant si les deux conjoints sont déjà d'accord où est le problème qu'on t'a la ni fan si ni cɛ ko k'ale b'a la muso ko k'ale t'a la c'est rare muso k'a fɔ k'ale tɛ monogame na mais c'est pas dit que a tɛ yen fana mais a bɛ se ka kɛ le cas inverse aussi il y a ça mais tout est convention quand même selon moi nous bɛnna kan ka ban bɛnkan ye bɛnkan de ye n'aw bɛnna polygamie kan fana vous allez signer ça en tout cas moi je suis pas
a kɔni tɛ ne aw b'a dɔn cogo di ko an tɛna se k'an jɔ ne bɛ k'o yɔrɔ de fɔ o ye musow ka jagoya dun de ta k'a da u kunna ne cɛ de ma furu ka na wa a bɛ furu n'a a yɛrɛ de ka nafolo la ni nafolo b'a kunna k'a fɔ k'a bɛ muso yɛrɛ ta problème kun Nana ça revient à ce que je dis nous aux conventions ne bɛ k'o daminɛ na aw bɛnna kan de vous allez être monogame donc maintenant ni aw kɛra monogame ye aw problème bɛ yɔrɔ jumɛn sisan n'i ka hɛrɛ bɛ mun na aw fila ko k'a ka hɛrɛ bɛ mun na n'aw bɛnna mun kan de ne fɛ o de kɔni ka ɲi parce que famille ka pression man kan k'aw bila k'a ka régime choisi aw yɛrɛ fana ka parce que l'autre a dit je suis contre la polygamie donc je me soumets à ça. Ne kɔni fɛ kimini wɔrɔ kɔni muso bɛ cɛ nɛgɛn c'est vrai muso bɛ cɛ nɛgɛn mais est-ce que muso y'a bolo minɛ k'a forcer ka taa si c'est là le problème la question t'es posée est-ce que muso a bɛ cɛ forcer en tant que tel n'i y'a ye i sɔnna c'est parce que a ka nɛgɛnni de seri la c'est parce que jogo dɔ de b'a la o de kama i sɔnna ou bien c'est parce que kun dɔ de bɛ e yɛrɛ fɛ e y'i soumet de la même manière que e bɛ ka essayer ka muso la convaincre de la polygamie a fana bɛ se k'a ban k'a fɔ ko a dun t'a bɔ san mais n'a ye a fana sɔnna finalement pour la polygamie c'est que kun dɔ fana b'a bolo donc o de kama ne ko n ko fɛn bɛɛ ye bɛnkan de ni aw bɛnna kan après avoir discuté de la chose a bɛ se ka taa se. I ye bɛnkan min fɔ bɛnkan ye tiɲɛ mais i t'a ye furu dɔw daminɛ na taali ɲɛfɛ mɔgɔ t'a dɔn min bɛ ɲɛfɛ daminɛ na a bɛ se ka monogamie signer mais taalen ɲɛfɛ ko bɛna bɔ furu dɔw kɔnɔ jagoya don cɛ in ka a ka muso filanan ta amina o yɔrɔ la n ko muso filanan furu n k'a bɛ muso yɛrɛ de arranger ka tɛmɛ kelen kan a arrangement yɔrɔ ni i danna muso kelen ma nafolo b'e bolo ka muso filanan ta ni kelen nana bana muso yɛrɛ t'e bolo yen nɔ ni bana dɔw bɛ yen amina bon n tɔgɔma je te laisse a to n ka tila n ka kuma la fɔlɔ ni muso in nana ni muso nana bana wari b'e kunna ka muso yɛrɛ ta ni kelen de b'e bolo so kɔnɔ parce que bana dɔw hakilina banaw dɔw bɛ yen u mana muso sɔrɔ a filali bɛ taa san ni la i muso in dun n'a mana bɔ i kɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali an ko bana yɔrɔ an k'o to yen ni den bɛ muso kelen bolo sisan n'a man kɛnɛ denw tɛ bɛrɛ ye mɔgɔ tɛ du kɔnɔ mais n'i ye muso filanan ta ale tɛna se k'i jɔ ni i den ni balima tɛ mɔgɔ min na dun a bɛ ka ni muso dɔw tɛ balima tɛ minnu na o b'a la o b'a raison na mais hali n'o tɛ muso caman furu fana dagalen don a dagalen don hali wajulikɛla dɔw oui fɛn caman dagalen don o bɛɛ tɛ kɛ mais muso caman furu non seulement a bɛ muso min yɛrɛ bɔ célibataire la fɔlɔ i ka don furu kɔnɔ ou bien i ka to célibataire de la an bɛ don min na ko bi Bamakɔ muso ni a cɛ jumɛn ka ca ni jumɛn Partant de tout ce qu'il a dit, Akoko et Bana. Bana veut fou la Bana veut tchela, Bana veut musola. Est-ce qu'il a dit que dans les mariages, muso ne veut Bana? Bana. Ni e Bana n'habite tchela refia. Bana. Mais ni tchè banana muso bi ta tchè refia. Est-ce que dagalo no muso ka ta tchè muso ka tchè furu ka fa. Ibita furu de. E ka na fole de te.
hali ni muso ma bana muso cɛ de ta ka nafolo ye wa cɛ de ta ka nafolo ye n'a ko k'a bɛ muso yɛrɛ ta o ye kojugu de ye wa ni muso kuma na n'i ka nafolo b'a kɛ mun muso n'ale kuma na mɔgɔ yɛrɛw tɛ yen wa i bɛ nafolo ɲini ka muso de furu n'i ye muso furu est ce que diyagoya don f'i ka dan mɔgɔ kelen ma wa o tɛ diyagoya ye ni wari b'i bolo ka muso yɛrɛ ta n'a se b'i ye a ta bon furu daminɛ na a bɛ se k'a signer mais furu taalen ɲɛfɛ a bɛ se k'a bɔ a ma ka taa polygamie yɛrɛ signer o cas bɛ yen o fana bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ mais mun minɛ n'aw ye n tɔgɔma o de la n bɛ ka furu polygamie avantage fɔ aw ɲɛna aw tɛ fɛ k'a mɛn aw tulo la non seulement a b'aw yɛrɛ de arranger a fɔlɔ du kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ lafiya hali ni tile kelen don ka so ka tobiliw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a t'i tɔɔrɔ o ye kuma de o y'aw ka a t'an tɔɔrɔ an de y'a fɔ ka t'an tɔɔrɔ e ka mun b'a la d'accord an ka taa e da ye ka nasɔngɔ bɔ an ka tobili kɛ ka fini safinɛ ta an ka fini ko et puis polygamie souvent bɛ se ka muso yɛrɛ ka monogamie remplacer ça c'est une polygamie saine au polygamie saine quand je parle de polygamie saine c'est-à-dire tu as tes épouses il n'est pas dit forcément qu'elles habitent ensemble kelen ou t'es ɲɔgɔn kan i t'u tɔɔrɔ i bɛ bɛɛ ka hakɛ dafa c'est-à-dire des deux côtés côté ménage et côté autre a bɛ hakɛ to voilà je parle de la polygamie saine quoi mais polygamie souvent qui est recommandée et selon je sais pas les tests islamiques ou les tests religieux quand même ou polygamie saine c'est ça les gens n'ont pas encore compris comment on peut ban polygamie parce que il veut de polygamie na sam ko bois faut ko ka muso fara ɲɔgɔn kan pour que k'aw den ka don ɲɔgɔn na mais on a tendance à voir maintenant dans les foyers i bɛ na ye muso tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ furaw kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fura bɛ kɛ cɛw yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ b'a ye dɔw bɛ jikana ni ɲɔgɔn kan fɛn a conséquence ka ca mais n'i b'a ye k'i bɛ muso kɔni furu k'a caya kɔni u bɔ ɲɔgɔn kan i ka se ka kɛ ni tel ou tel jour u bɛ se ka ɲɔgɔn ye denw bɛ se ka don ɲɔgɔn na mais u bɛ pas dit qu'ils habitent ensemble n delila k'a fɔ aw ɲɛna n ko n'i y'a ye cɛ o cɛ ka muso fara ɲɔgɔn kan ka musow bɛ ta kɛlɛ o m'a ɲini k'u ka hakɛw de dɔn furu kɔnɔ sinon ni bɛɛ y'a ɲini k'i ka hakɛ dɔn furu kɔnɔ muso ni bɛɛ y'a ɲini k'i ka hakɛ dɔn furu kɔnɔ kɛlɛ banbali minnu a bɛ ka filɛ nin ka fura ni fɛn minnu fɔ nin ye question kelen o dagalen tɛ muso yɛrɛ o ye dagalen tɛ muso ye mais an ka dagali to yen sa an ka dagali to yen an ka taga ni e yɛrɛ cɛ si tɛ sɔn ma cɛ hakiliman si tɛ sɔn ma est ce que e delila k'a ye n'aw tɛ sɔn ma est ce que e delila k'a ye ko muso kelen cɛ fila taara sigi muso kelen kunna wa e delila k'o ye i y'a siri de mais est ce que i y'a ka ye bon n'a y'a kɛ an bɛ dugu to a bolo an bɛ taa dugu yɛrɛ la o kɛ jɔn na an bɛ dugu to a bolo an bɛ taa dugu yɛrɛ la o kuma wɛrɛ ye dɛ bon
D'abord, ne polygamie signé néné à Cadné. Parce que avec la fia moralement même, je me sentirais dans ma peau. Voilà la fia. Il n'a pas monogamie signé là. Et on a polygamie. Bon, depuis que m'a signé, moi je parle de ça. Depuis que m'a signé, n'a donc avec un effort qu'a signé sur papier seulement que je serai la seule. Qu'à fait planifier comme disent les autres. À signer, je préfère. Mais du moment qu'il a signé, moi je n'admettrai jamais à l'erreur. Bon, nous faisons des mususugu kodi. A fɔra ko furu furu a daminɛ o ye kanu ye. A daminɛ kɔni ye kanu ye mais a laban o ye hinɛ. Donc ni e m'a laban na e y'i dan daminɛ dɔrɔn ma ko kanu min bɛna taa wolo la n'e m'o jateminɛ i ye ko k'i yɛrɛ la ne kɔni tɛ sɔn o ma abada. No le fini na ngo muso muso e do ko ni ne monogamy signé ni ni e duna ne ka so mo yere ti fariga o la nya fini na ngo ni furu damnen doron la doron ibe filla parce que damne ko o e kanune mais alaba o e hine an jigay bon ne dana kanu doron ma iba do yeko jugo ki yera donc ne ti so o ma bada. Maya kuma sonji fiti ko furu damne kanu ka laban hineni jigiya kanu te ko la o ko te laban furu be damne ni kanu ya be laban ni kanu ne ba aw fara fo ka ta ke abda kaburu kono do ne gon fe parce que ni te mo fe ite se ka munya koro ite se ka ki jigiye kanu de diena tige fembe damne fembe be laban la nante nyon fe al nante ala fe anta batu kanu ne be fembe la ima muso mana k'i bolo togo togo kan ka fe e be se ka fo do de bora fe la ka da ka be ni comportement ke a fana be se ka fo do de bora nche kanu na ye parce que a be to ka ni ko sugu ay ko sugu do kena ay o de kama na o kera ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na ni hinɛ o de bɛ na ni marikari mais n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ ni kanu yɛrɛ tɛ ko la o furu sa nafa t'o furu la ni kanu tɛ e bɛ taa mun ɲini bilen aw kɛra ɲɔgɔn fɛ de aw dora aw bɛ kanu mun na chaque jour vous devez essayer qu'à deux fois au échelle kan même si ça diminue avec les difficultés a kan ka essayer ka do kanu man ka boyo ni kanu bora do na do furu kan ka bla non ibe ko la ke i kan ka mo kanu i mo i ka ala kanu ka soro ka batu orla furu te ko passer ko do et a décidé tant ni ko décidé tant ça doit se limiter tant o te sera ke aw de ko ka be furu aw ma bom abe ageto auté muso kilen dewye donc na yo décider ka okera ñogon fe abi na ke ñogon furu ñogon may aw farla ñogon kan ni kanne o kanu kilen de kan aw fara na be taxaw da kaburu kono do mi tien o la lité do na fo kharsa ni kanu abana ne won fe kanu woni fembe bon kanu e fembe mais no gi mango furu damne goni o e kanu ne
est-ce que ne ko kam tala wa angana ne ko de furu damne kanu o koni bantu ko maw ngal laban hine an jigay am se ga bam se gi jiga mo goy se gi jiga mo goy ma ke mo goy ma mo gom kan se gi ya ko bangero ya okay wa ya ga hilna anga okay ga korota bega me na one ga wuli ne ba fo Aïcha parce que depuis ne be ga fem fo est ce que aw ne ga kuma fam fem be ba damne de bulu de ba damne na amen kuma bere fo a karsa e go kanga monogamy signé we ne go kanga monogamy signé ni e ba do dona na tawda a saka ke e bina jarabi mo were la e ba a fo kibo o furu ga fara nega chena atena jani donc ni ya do nana nete somo nana nete sera soma parce que ne venga possibilité de discuter avant. Moi je discute de tout ça parce que absa ke ale de jarabira mo gorela ne fana musori kuma lan jarabi ta roman jaw absa ke chewre bi jani ne fana be na falena mo a karsa tiere la tiere la juma tan kuma me couper la parole tan tiere la juma a karsa tiere furu jigiya an benaka kam me furu monogamiquement donc maintenant en furu la te tiere la ne yɛrɛ fana jarabira mɔgɔ la ne tɛna se ka taa o tigi fara e kan dɛ mais ne b'a ɲini fɛ an ka furu dabila ne bɛ taa n furu o ma a fana ka réaction bɛ kɛ min tout qu'on fait avec ne bɛ se ka ne yɛrɛ ka mɔgɔ bila ne ni ka conscience ça me plaît pas c'est pas bon an b'an ka kuma kɛ an b'a discuter n'an ɲɛna la an ɲɛna la n'an ma ɲɛ la an bɛ furu bila yen parce que an ye ɲɔgɔn ta don min na mɔgɔ kun tɛ yen an ye ɲɔgɔn ta don min na mɔgɔ kun tɛ yen an ye monogamy ko kuma in discuter don min na mɔgɔ kun tɛ yen an bɛnna kan de k'an b'a kɛ k'an bɛ furu k'a kan n'an fila ka hɛrɛ n'ale ka hɛrɛ tɛ ne n'ale kelen t'a la don moi je suis pas égoïste. kadima yɔrɔ mun faamu e ko ni cɛ in ko k'a bɛ muso filanan ta ka fɛɛrɛ kɛ k'e b'a fɔ ko ayi mais furu daminɛtɔ mun na e ma cɛ in bilasira i k'a fɔ a ɲɛna ko a m'a fɔ k'a b'a ka minɛnw cɛ ka bɔ mais munna kadi cɛ in ye o hakilina sɔrɔ k'a fɔ kadi ɲɛna cɛ y'i ka hakilina de yira kadi la ko kadi ko mɔgɔ ne tɛ mɔgɔ si fɛ ni e kelen tɛ
donc mi tante mo shi farega mais muna e ma se ka cɛ in bilasira e dun b'a dɔn kɛ i jɔ ban i jɔ muna e ma cɛ in bilasira kabini furu ma kɛ ko i filɛ ne ka nin min fɔ ko cɛ caman b'a fɔ n'a sɔrɔ a kaw bɛ k'i ɲɛna ko tiɲɛ na cɛ caman b'a fɔ ko bɛ monogame sɛnɛŋa tagalen ɲɛfɛ o bɛ taa muso yɛrɛ fara mais muna ko kabini n'i b'a dɔn k'i bɛ taa muso yɛrɛ fara ŋa parce que i tɛ ko dɔn sisan an ka taa polygame signé muna e m'o hakilina sɔrɔ k'o fɔ cɛ ɲɛna a y'a fɔ a ɲɛna kɛ n'a banna o waati la o la cɛ jo t'a la mais e b'a dɔn ko cɛ caman bɛ yen n'u ko k'u bɛ monogame signé o bɛ tila ka taa polygame mɔgɔ yɛrɛ ta ka fara i kan muna i t'a bilasira sani furu ka daminɛ. Non, o la kabini furu daminɛ ne tɛ monogame n b'o de f'i ɲɛna ne tɛ monogame signé. Ayi bon cɛ ni muso ka kaw tɛ kelen o cɛ bɛ se ka muso yɛrɛ ta ka na n'a ye so kɔnɔ mais est ce que muso bɛ se ka cɛ yɛrɛ ta ka na n'a ye so kɔnɔ wa. a tɛna n'a y'a f'i ɲɛna k'a furu dabila n'a ko k'a ka furu dabila o de la n ko ayi kɛlɛ tɛ yen koyi ne ko ka di de ma n ko munna n k'a ma hakili sɔrɔ ka cɛ in bilasira kabini furu ma daminɛ k'a fɔ ka cɛ n'a hakili jira ɲɔgɔn na k'a fɔ a ɲɛna ko n'i y'a dɔn k'i bɛna muso yɛrɛ ta kɔfɛ parce que sisan kɔni an bɛ ko daminɛ na mɔgɔ tɛ ko nataw dɔn munna n'i y'a dɔn k'i bɛna muso yɛrɛ ta an kana monogame signé n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka monogame kɛ dɔrɔn an kana signé munna i ma o fɔ. Maïga depuis ne ka kuma daminɛ na moi j'ai été claire ne ko tout est convention. Bon, muso kelen furu inconvénient a bɛ se ka kɛ inconvénient dɔw b'a la bon an bɛ dama dama fɔ inconvénient bɛ min muso kelen furu la ni e cɛ se bɛ e ye n b'a fɔ ni se t'i ye dɛ an b'a fɔ ka d'a kan ni se bɛ e ye ka muso yɛrɛ ta k'a fara muso kelen min b'i bolo so kɔnɔ kan ni e m'o ta ni muso kelen dɔrɔn de nana da e bolo so kɔnɔ mɔgɔ tɛ bana bɔ kuma dɔn ni jijalen don bana ko in na dɛ bon mɔgɔ tɛ taama ko dɔn n'a sɔrɔ muso bɛ baara kɛ sisan ni muso ye fonctionnaire de don ou bien entrepreneur de don wa mɔgɔ t'a dɔn parce que muso dɔw cɛ b'u furu ka sɔrɔ u b'u ka baara la donc sanu ka furu kɛ o ni cɛ bɛ bɛn a kan ko n tɛ n ka baara dabila o furu fana bɛ se ka kɛ o donc o muso sugu a dɔ bɛ se ka taa voyage la kalo kelen kalo saba san kelen donc ni muso yɛrɛ t'e bolo yen nɔ dun fo o muso kelen den dun b'a bolo hali n'a sɔrɔ den t'a bolo jɔn bɛna i furumuso place ta k'a di e ma donc ni den yɛrɛ b'a bolo so kɔnɔ sa an ka kɛ hali ni parce que dɔw bɛ balima t'olu la ni den bɛ a bolo ni den bɛ muso in kɔ e kelen de bɛ so kɔnɔ sisan ni cɛ bɛ taa baara yɔrɔ la den fitinin de ko don ni den fitinin bɛ muso bolo an ka kɛ san 5 bɛ san 7 muso tɛ yan muso taara voyage la bon cɛ dun sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ bɔ ka taa baara yɔrɔ la jɔn bɛ occuper den na o y'a inconvénient ye. Ne kɔni fɛ monogami a inconvénient bɛ se ka kɛ ko kelen min kan ka se ka monogami wuli ka bɔ yen o ye furu la denko c'est-à-dire ni ne furu makɛ ni furula monogami na monogamiquement e ka ye après tu n'arrives pas à concevoir o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ i bɛ se ka décision falen furu yɛrɛ la i cɛ hinɛ kama a k'a si sɔrɔ quoi o dɔrɔn de bɛ se so ne tɛ n cɛ bila muso ye ne bɛ se k'a bila denko kama a k'a si sɔrɔ a inconvénient bɛ se ka o fana tɛ dɔ ye avantage dɔ ye wa
il faut que den ko mi fo est ce que tu fana do yo avantage de wa ay an wonte muso tan furu de bon ale be kana do i be se ka muso tan furu ni ala ko kite den daw kola ita da mais il faut que den mi fo den ko mi fo o fana furu yere polygamie fana avantage de donc e b'a dɔn ni e ye san dama dama kɛ e ma den sɔrɔ san cɛ ma cɛ ma cɛ ye ta kun jumɛn kama sa ale fana ka inconvénient de fɔ i ta fɔ a ta quand moi je parle ne tɛ kuma ni muso kelen ka faveur ne bɛ ka kuma cɛ ni muso de ka yɔrɔ kan mais moi je prends pas parti quoi ne tɛ mɔgɔ ka côté défendre parce que monogame de ka di à moins que une question posée la n yɛrɛ a ka di ye de a ka di ye kɛ a bɛ goya ɲa n'a fɔra e balimamuso ka furu monogamie ma sisan nɔ est ce que toi tu vas dire quoi ne balimamuso ne balimamuso ou bien i yɛrɛ den ni ne den ou bien ne balimamuso de la ka monogamie signé n'a ye awɔ a cɛ ka na k'a bɛ a ka don furu la dɔrɔn a ka don furu ne ka laɲini min a ka don furu la mais kuma falenna a ka don furu la dɔrɔn a ka don furu la moi monogamie ko in mais sani ka kumakan laban fɔ message min bɛ bolo k'a lase n balimakɛ ni n falakaw ma monogamie sani u ka don furu la u ka a lajɛ n'u bɛ na muso yɛrɛ ta kɔfɛ sani u ka monogamie signé u ka essayer k'u ka situation lajɛ fɔlɔ sani i ka muso ta ka monogamie signé n'a ye kɔfɛ aw ka tila ka ba ɲɔgɔn bolo mankan ni fɛn kana wuli a la donc kabini a daminɛ kana don a la o y'a fɔlɔ ye a filanan sanu ka polygame ni fɛn sɔrɔ u k'a ɲini k'a kun dɔn fɔlɔ komi n'an bɛ muso kelen ta ou bien n'an bɛ ta fila ni saba na waati min na donc n bɛ nin de f'u ɲɛna donc u kana don abada monogame na kɔfɛ ka tila ka taa bɔ a la ka kɛ mankan ye furusaw bɛɛ kana bɔ a la tuguni donc o de bɛ n bolo ka o misali de bɛ n bolo k'a las'u ma donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ hakɛto kɛ ɲini an ye kuma minnu fɔ n'an donna min gasi la n'an donna min gasi la a ma lawuli o kama donc an bolo fila b'an kɔ u ka yafa n ma. Bon, kuma laban min bɛ bolo k'a ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma o kɔni ye n ye n ka kuma daminɛ ni mun ye n ma laban ni o ye bɛnkan convention n'i y'a dɔn n'i b'a dɔn k'i bɛna laban i kana daminɛ ko labanbali o tɛ ko ye k'a ko daminɛ i bɛ se ka ko min laban barika bɛ o de la déjà n'aw bɛn'a kan a bɛ ɲɛ o la n'aw bɛn'a kan k'a discuter et puis k'a fɔ k'aw bɛn'a kan juste maintenant a ka kuma ninnu fɔ ɲɔgɔn ye il faut sérieusement discuter parce que c'est un grand choc parce que an bɛ société min kɔnɔ on évolue avec la polygamie on n'a pas tendance à voir la monogamie partout c'est rare donc maintenant ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don monogamie na ani cɛ sans pression d'autrui mɔgɔ si famille o société o mɔgɔ si ka pression tɛ yen k'a discuter si n'a bɛ taga ɲɛ a bɛ taga ɲɛ n'a tɛ taga ɲɛ n'u bɛ a kanu dabila ou bien n'a bɛ furu bɛ dabila u k'a dabila ou bien n'u y'a sɔrɔ solution t'a la o solution fana ça revient à eux aussi u k'a discuter en tout cas la monogamie quand même c'est un choix qui doit être sérieusement discuté. N'aw bɛnna mun k'a la a bɛ marché o la fɛn bɛɛ ye bɛnkan ye mɔgɔninfin b'i dalakan de bolo i kɛwale. Bon mais kuma laban min bɛ n bolo kɔni ye halisa u bɛɛ k'u hakili to u ka fɔtaw la ka hakili to kɛwalew la n'i ye kuma min fɔ i hakili to la n'i y'a dɔn i tɛ se ka ko laban i kana daminɛ et puis n ka foli belebeleba b'u ye n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye.